যেহেতু জেনেৰেল মানুহ সকলো মানুহে এটা নহয় এটা শাৰীৰিকভাৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে তথা যিটো আমি বেমাৰ বুলি কয় বেমাৰ এটা হ'লে থাকে কিন্তু আমি বেছি নোহোৱালৈকে আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নাযায় আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত যেহেতু এনেকুৱা ভাল ফেচিলিটি মেডিকেল নাই সেইটোকে আমি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমাৰ ইনিচিয়েটিভতে বডোফা ৰেইনবো ৰিভলিউশ্যন মিছন বুলি আমি এটা NGO গঠন কৰি লৈছোঁ আৰু এই বডোফা ৰেইনবো ৰিভলিউশ্যন মিছনৰ অধীনতে আমি সুদূৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা এপেৰিয়ন বুলি এটা সংস্থা তেখেতসকলক আমি এটা চিঠি লিখিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত হেল্থ চেকআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক ফ্ৰী সাৰ্ভিস দিয়ক বুলি আৰু তেখেতসকলে লগে লগে আমাৰ প্ৰপ'জাল একচেপ্ট কৰিলে আৰু আজি আমি ডিমাকুছিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ 20 দিন আমি ভেৰগাঁও সমষ্টিত হেল্থ চেকআপ আমি কেম্প পাতিম ইয়াত সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক যেটো মডাৰ্ণ টেকনলজি বুলি কোৱা হয় গোটেইখিনি আছে এক্সৰে আল্ট্ৰাসাউণ্ডৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত টেকনিচিয়ান আছে যেটো আমি মিনি মেডিকেল বুলি ক'ব পাৰোঁ মিনি মেডিকেল ইয়াত আছে গতিকে 20 দিনত মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত যিমানখিনি গাঁও আছে কভাৰ হৈ যাব আৰু ৰাইজে নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিব আমি ইয়াত ফ্ৰী সাৰ্ভিস দিম ইয়াত কোনো টকা পইচাৰ কথা নাই ইয়াত ঔষধৰ আমি ইয়াত যোগান ধৰা হ'ব সবখিনি ইয়াত যোগান ধৰা হ'ব গতিকে উদ্দেশ্যটো হ'ল কি মানৱ সেৱা আমি ৰাইজক সেৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজি আমি এই মেডিকেল হেল্থ চেকআপটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে এটুকে আহ্বান কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে অকমান সময় উলাই পেলাই আহে আমিতো দৈনন্দিন বহুত ব্যস্ততা কিন্তু নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে নিজৰ দেহাৰ কাৰণে আমি সময় দিব লাগে ইয়াত আহি ইয়াত বুলি নহয় আমি প্ৰতিটো ভিচিডিচিত আমাৰ কেম্পটো চলিব আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত 14টা ভিচিডিচি আছে আমি 14 দিন তাৰ পিছৰখিনি আমি স্কুল ওয়াইজত আমি হেল্থ চেকআপটো কৰিম আমাৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ষ্টাফ তেওঁলোকেও চেকআপ কৰিব পাৰিব আমি ভেৰগাঁও কলেজ আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আছে ভেৰগাঁৱত আমি এদিন দিম আমাৰ ডিমাকুছি কলেজ আছে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আছে স্কুল আছে ডিমাকুছি কলেজত আমি এদিন দিম ঠিক তেনেকুৱা আমি ভগাই পেলাই সকলো ঠাইতে আমি কভাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি দিম আৰু সকলো ৰাইজে যাতে উপস্থিত হয় বা আহি পেলাই নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি লয় সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ 21 अप्रैल है आज अपन जो एपिरॉन के संस्था से हैदराबाद से पूरा ऑल दी वे हैदराबाद से यहाँ आज दिमाकुसी में आज अपनी नेता प्रीतम नेता दियोबिसा बारोजी के ये अपनी सपोर्ट से आज यहाँ पे कैंप कंडक्ट करने आया है ये तो पूरे जो आज की जो हेल्थ कैंप है वो जो प्री हेल्थ कैंप होगा यानी दिमाकुसी और जो बोडोलैंड को जितना जो पब्लिक है पूरा हेल्थ के फ़ायदा मिले सो इनके वास्ते मिस्टर PK हजारिका दबोबिसा बारोजी और लावाराम बारोजी इसका ये स्वीकार किया है कि बोडोलैंड के जो इतना आम आदमी के लिए यानी हर मुफ्त में हर जो कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो यहाँ पे इसी बोडोलैंड में भी मिलना है बोल के एक स्वीकार करा है इसके वास्ते अपन एपिरॉन बोल के एक संस्था से सपोर्ट से हम यहाँ आ चुका है सो यहाँ जो स्पेशलिटी है कि आज के दिन से ये जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑन व्हील्स यानी जो इससे पहले देख चुका है कि बहुत सारा एम्बुलेंस होगा यानी बहुत सारी जो बस है जो हॉस्पिटल के साथ गांव को जाके देने वाला लेकिन आज के जो मोबाइल के हिसाब से ये अलग से स्पेशलिटी है कि जो हॉस्पिटल जो इतना बोर फैसिलिटी है वो हर आदमी के मुफ्त में मिले हर गांव को जाके ये गाड़ी जाके उसको पूरे इलाज के दवाई के हर चीज़ के यानी मेडिकल फैसिलिटी है आज के जो एडवांस फैसिलिटी है वो आम आदमी को मिलना चाहिए बोल के अपनी जो दिल में रखे सो ये दबोसिरा बारोजी ने ये पूरे करके ये रखा है और ये जो मेडिकल कैंप है अगले 3 दिन ये दिमाकुसी में चलेगा हर विलेजेस को ये बेनिफिट पहुँचे ठीक है क्या ना हर एक विलेज के एक रिक्वायरमेंट है जो इससे पहले जो विलेजेस में अपन कैंप चले उसका जो आंखें का है सो आंखें को तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मिलेगा और जो अभी साहब ने पूछा है कि और तो रिक्वायरमेंट है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग्स के लिए किडनी स्टोन्स वगैरह ये अभी बहुत जल्दी में ये जैसा व्हीकल्स और अपनी जो
अपने बोडोलैंड में बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे व्हीकल्स आने वाला है अपनी बोडो फॉर रेन फॉर रिवोल्यूशन मिशन की तरफ से। ये व्हीकल्स और आगे आने वाला है जो हर इंसान को स्कैनिंग से आंखें से डेंटल दांत के या सर दर्द कौन सी स्पेशलिटीज़ यहाँ मिलने वाला है।